أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وغافر التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. الله أكبر الله أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الله أكبر. الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة على الأموات والأطفال يرحمكم الله. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, baru beres sholat subuh. Mudah-mudahan terdengar tadi suaranya. Sholat subuh kita dipimpin oleh Syekh Soleh Humaid, imam senior di Masjidil Haram. Sholat subuh perdana setelah semalam kita sampai di sini jam 10 lah mungkin ya, karena mungkin protokol baru jadi banyak yang mesti disesuaikan. Jadi kita baru sampai di
hotel Hilton Suite ini jam 10 malam, lalu orang istirahat dan pagi ini kita sholat subuh berjamaah di di hotel. Betul Bu Yanti, masih karantina 3 hari di hotel, jadi kita nggak boleh keluar kamar. Kalau lobby aja nggak boleh, kalau butuh apa-apa diminta untuk by phone ya. Gitu. Jadi gitu. Tadi Syekh Soleh Humaid itu mungkin bagi yang sering umrah itikaf atau umrah Ramadan, Syekh Soleh Humaid adalah imam yang setiap sholat subuh ya. Jadi orang habis tahajud malam-malam, cobaannya luar biasa imamnya Syekh Soleh Humaid yang sudah sepuh dan tapi masih terus kuat untuk memimpin sholat subuh di Masjidil Haram. Begitu. Nah, yang berbeda dari sholat subuh biasanya adalah setelah azan itu iqomat itu 20 menit setelah azan biasanya kalau non pandemi ya. Tapi karena pandemi ini tadi cuma 5 menit tuh. Kita jadi keburu-buru tadi karena belum tahu, jadi 5 menit ternyata jadi cepat. Nah, tapi menariknya ada sholat jenazah juga tadi. Setelah sholat subuh ada sholatu alal amwat wa tifli tadi kan. Nah, itu sholat mayat. Nah, berarti ada mayat yang atau ada jenazah, ada jenazah yang disolatkan di dalam Masjidil Haram. Karena di Saudi ini kalau bukan orang terkenal, kalau bukan pemimpin negara, kalau bukan tokoh publik yang dikenal luas, itu tidak dilaksanakan sholat goib. Ya, jadi setelah sholat subuh atau setelah sholat, kalau kita dengar Bilalnya mengumandangkan sholatul alal amwat, berarti sholatul alal amwat, sholatul mayit gitu, berarti ada jenazah di sana yang disolatkan. Jadi di Masjidil Haram seperti itu. Nah, untuk sholat di Masjidil Haram 5 waktu insya Allah boleh. Setelah karantina ini berakhir 3 hari kita baru bisa umroh nanti hari ke-4, katanya 4 November baru bisa rombongan pertama dari Indonesia ini. Sebagian ada yang udah berihram, sebagian ada yang ngambil fatwa yang bayar dam ya, karena mikotnya nanti terakhir. Demikian, mudah-mudahan kita bisa update terus setiap waktu sholat. Kita nanti bahas apa perbedaannya antara sholat-sholat yang biasa dan tidak. Yang pasti sekarang bedanya ya kita sholat di dalam kamar, imamnya tetap di Masjidil Haram. Dihubungkan dengan sound ya. Di sini di semua hotel di depan Masjidil Haram mungkin sampai radius 2 kiloan atau 1,5 kilo itu suara imam masih terdengar sampai ke belakang-belakang sana. Karena memang disiapkan soundnya seperti itu. Demikian. Terima kasih banyak sudah menyimak. Mudah-mudahan semua sehat. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berumroh kembali ke Tanah Suci. Yang banyak orang-orang tua yang, kembali lagi saya ulangi, banyak orang-orang tua yang menanyakan, baik yang punya anak maupun yang sudah di atas 50 tahun, gimana mereka bisa umroh lagi. Insya Allah bisa setelah vaksin ditemukan. Jadi setelah vaksin yang aman ditemukan, didistribusikan massal, nah peraturannya nanti akan normal kembali. Saya melihatnya ini seperti meningitis ya. Meningitis itu sampai sekarang masih ada penyakitnya, belum hilang meningitis ya. Tapi setiap orang yang mau umroh, bahkan sebelumnya tahun 1980 haji juga pernah terhenti atau ditutup seperti halnya kemarin COVID ya. 1980 haji ditutup karena wabah meningitis. Nah, sampai sekarang meningitisnya ada. Bahkan kalau di luar soal penyakitnya, tapi dampaknya dari
meningitis ini lebih berbahaya daripada COVID karena biasanya beberapa kawan saya ada yang wafat juga karena meningitis. 4 hari mereka sudah wafat. Hari pertama panas tinggi, hari kedua blank, sudah tidak mengenali siapapun, hari ketiga, hari keempat biasanya wafat. Nah, ini berbahaya sekali meningitis. Makanya sebelum orang mau umroh maka diminta untuk vaksin meningitis. Nah, ke depan kemungkinan selain vaksin meningitis juga akan diberlakukan vaksin COVID. Jadi jadi calon jamaah akan diminta untuk vaksin terlebih dahulu. Jadi 2 nanti vaksinnya, vaksin meningitis yang wajib ya, vaksin meningitis dan juga vaksin COVID. Kalau yang nggak wajib itu kayak misalnya pulmo, dulu ada vaksin influenza, vaksin pulmo dulu tuh kan ada juga ditawarkan kalau kita mau vaksin ya, gitu kira-kira. Makasih banyak Bapak Ibu sekalian atas berkenan joinnya. Mudah-mudahan kita bisa update terus per hari, per momen apa-apa yang bisa kita update di suasana di sini. Hotel di sini bagus ya, hotel bintang 5. Ini hotel baru di daerah Jabal Umar. Jadi ada 2 kamar. 1 kamar hanya boleh diisi 2 orang. Konsepnya suite. Ya, diisi 2 orang. 2 orang di tengahnya ada ruang tamu. Nah, ini hotel suite. Di daerah Jabal Umar, jadi hotelnya baru-baru. Di belakang Darut Tauhid, masuk lewat pintu 74-79 kalau mau ke Masjidil Haram. Jarak ke Ka'bah juga dekat, relatif dekat karena tinggal lurus saja masuk ke dalam masjid. Buat yang pernah umroh sama Jejak Imani pasti tahu Museum Ashabi, karena kita ziarah ke Museum Ashabi. Nah, posisinya di dekat Museum Ashabi, di samping tempat nongkrong biasa, ngopi, ngabisin waktu pada asar, makan es krim dan lain sebagainya. Ada toko parfum juga. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak.